तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमारे साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के आलिम दीन इस्लामी भाई होते हैं, आपके सवालात होते हैं और हमारे जवाबात होते हैं। इससे पहले कि आपकी कॉल्स शामिल की जाएं, स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे होंगे, आप जहां भी हैं हमें कॉल कर सकते हैं और अपने लिए शरई रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक बड़ा अहम मसला जो हुजूर आजकल मसाजिद में चूँकि सबका ही जाना हो रहा है, नमाजियों की तादाद बढ़ी है, बड़ी खुशाइन बात है। माह रमज़ान आया, मस्जिदें भर गईं, लेकिन कुर्सियों की तादाद भी बढ़ गई है। यानी मस्जिदों में पहले कम कुर्सियां थी और अब बहुत तेज़ी के साथ कुर्सियां बढ़ रही हैं। कुछ मस्जिद वालों ने रख ली हैं, कुछ लोग साथ लेकर भी आ रहे हैं। तो आज सवाल ये है कि ये बताएं कि कुर्सी और नमाज का मसला क्या है, किस सूरत में नमाजी कुर्सी पर बैठ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फैशन बनता जा रहा है जिसकी थोड़ी सी जनाब थकन हुई हो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुताहरा में हर फर्द के लिए रहनुमाई है, ठीक है, और कोई आदमी किसी भी कंडीशन में है, कैफियत में है, उसके लिए अहकाम शरिया मौजूद हैं कि उस वक्त किस तरीके से उसको नमाज पढ़नी है। अगर जहन में ये इतनी बात सब जहन नशीन कर लें कि नमाज एक फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को अगर इसके ही फ़राइज़ व वाजिबात के साथ अदा किया गया तो वो नमाज सही तरह अदा होगी। अगर नमाज के अंदर उसका कोई फ़र्ज़ छूट जाता है तो अब ऐसी सूरत में तो वो फ़र्ज़ ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है। और अगर नमाज में कोई उसके वाजिबात में से कोई चीज़ छूटती है तो उसी सूरत के अंदर फिर वो नमाज उसकी नाकिस रहेगी, दोबारा उसको दोहरानी होगी। अब नमाज के अंदर एक फ़र्ज़ क़ियाम भी है, ठीक है, खड़े होकर क़ियाम। अब ये किस में फ़राइज़ पढ़ रहा है, वाजिबात वित्र पढ़ रहा है या सुन्नत फज्र पढ़ रहा है, ठीक है, तो इनके अंदर क़ियाम फ़र्ज़ है बिला उज़्र शरी। अगर क़ियाम कोई तर्क करेगा, छोड़ देगा और बैठकर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। नवाफिल वगैरह पढ़ सकते हैं बैठकर, अलबत्ता बैठकर पढ़ने वाले को कम अजर मिलता है, आधा अजर मिलता है बनिस्बत उसके जो नवाफिल खड़े होकर पढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके साथ कोई ऐसा मर्ज है, कोई ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से उसको क़ियाम पर कुदरत नहीं है, ठीक है, और वो बहुत शिद्दत से तकलीफ़ में आ जाता है, या किसी वजह से यहाँ तक कि फुका ने फरमाया कि अगर वो खुद खड़ा नहीं हो सकता तो कोई सहारा ले ले, लकड़ी हाथ में पकड़ ले, वो दीवार का सहारा ले ले। अगर उसको कोई पकड़ने वाला है तो वो भी अगर पकड़ सकता है, उसका ये सहारा दे सकता है, तो वो यूं भी नमाज खड़े होकर क़ियाम उसमें यानी ज़रूरी है। लेकिन ये कुर्सी वाले खड़े होकर पढ़ते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सजदा वगैरह मैं अर्ज करता हूँ जी। तो अब इसमें एक तो बाज़ ऐसे होंगे कि जिनको क़ियाम में मसला है, ठीक है, खड़े होने में मसला, खड़े होने में मसला है, तो क़ियाम फ़र्ज़ है। जब ऐसी सूरत पाई जाएगी तो ही क़ियाम साकित होगा कि यानी क़ियाम उस आदमी को छूट मिल जाएगी उसमें कि वो बैठकर नमाज पढ़ ले, ठीक है। जबकि वो शख्स क़ियाम पर कुदरत नहीं है और सख्त तकलीफ़ में आ जाता है, किसी ऐसी बीमारी में पढ़ने का उसको जो है वो शिद्दत से बीमारी उसकी ताख़ीर से सही होगा वो, तो ऐसी सूरत में क़ियाम की उसको छूट मिल जाएगी। यानी फ़ुक़हा ने एक मसला ये भी लिखा कि अगर कोई शख्स चल कर मस्जिद में आता है और इस मस्जिद में आने की वजह से वो थकन से इतना निढाल हो जाता है कि अब मस्जिद में आगे गिर पड़ता है, खड़ा नहीं हो सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो उस आदमी को है कि वो घर में नमाज पढ़ ले और खड़े होकर पढ़ ले, अल्लाह, मस्जिद ना आए, मस्जिद ना आए। अब घर में मैसर है, खड़े होकर पढ़ना इतना अहम है। यानी ये इस अहमियत के पेश नजर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर यानी उसके उस चलने में उसको इतनी थकन हो जाएगी मस्जिद में जाकर कि वो निढाल होकर गिर पड़ेगा और बैठ के फिर आराम से पढ़ लेते हैं कि बाहर से थक के आया, वो कुर्सी पे बैठ गए या वैसे बैठ के पढ़ ली। तो उसको चाहिए कि वो अपने घर में नमाज पढ़े और उसमें, ताकि क़ियाम का फ़र्ज़ पूरा हो और मस्जिद के अंदर हाज़िरी चूँकि शराइत के साथ वाजिब होती है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब क़ियाम का अब इस पे वो गौर करें कि जो आम चलते फिरते नमाज के बाद खड़े होकर 10 मिनट सलाम लेते हैं, सब बातें भी करते हैं, आम
عام چلتے پھرتے دندناتے نظر آتے ہیں، تو وہ اگر بیٹھ کر بلا عذر پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ قیام نہیں کر سکتا، قیام تو ہے، کھڑا تو ہو سکتا ہے، چلتا بھی ہے، لیکن بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جو گھٹنوں کے کسی ایسے پرابلم میں، کسی ایسے مرض میں وہ آ جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر کیا وہاں بلیک جا رہا ہے؟ آپ کچھ دے دو نا. جی جی شفیق بھائی ارشاد فرمائیں. تو یہ اگر کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اب ایسی اس کو قدرت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اب اس کے لیے بیٹھ کر نماز کی اجازت ہو جائے گی جبکہ یہ اس کے عذر پائے جائے. ٹھیک ہے. لیکن اب جو کھڑا ہو سکتا ہے، قیام ٹھیک کر سکتا ہے، سجدے میں نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ بعض اوقات گھٹنے نہیں مڑتے، وہ کیا کریں گے؟ جی ہاں، جس کو ایسے پرابلم ہے کہ ان کو گھٹنوں میں ایسی تکلیف ہے کہ ان کے موو نہیں ہوتے، اگر گھٹنوں میں کسی طرح یعنی بیٹھ کر کوئی ایسی کیفیت میں چاہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، چار زانو ہو کر بیٹھ جائے اور سجدہ کر سکتا ہے زمین پر، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قیام اگرچہ اس سے ساقط ہوا ہے لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور براہ راست زمین پر سجدہ کرے. سجدہ اس کو زمین پر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو ایسی کیفیت ہے کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، پھر بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کہ وہ کوئی ایسی سخت چیز، کوئی تھوڑی سی اونچی 12 انگل تک فرمایا، اس سے کم 12 انگل یا اس سے کم، ایسی کوئی چیز سامنے رکھ کر اس پر اگر سجدے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو اب اسی پر وہ سجدہ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جسے آپ نے فرمایا 12 انگل یا کوئی سخت چیز، تو کیا کرسی کے سامنے بعض اوقات اسٹینڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس اسٹینڈ پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو 12 انگل یا اتنی اونچی چیز، یہ تقریباً 9-10 انچ تقریباً بنے گی، یہ اس پر بھی استطاعت نہیں ہے تو اس پہ سجدہ ساقط ہے. تو جب اس پہ سجدہ ساقط ہو جاتا ہے تو ایسے شخص پر جو ہے وہ قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. یعنی وہ شخص جس پر سجدے کی قدرت اس کو نہیں ہے، نہ حقیقی طور پر زمین پر اس کو قدرت طاقت ہے اور نہ ہی وہ اتنی اونچی چیز پر سجدے کی اس کو قدرت طاقت ہے کہ وہ 12 انگل تک جو ہے وہ ایسی کوئی اونچی چیز، سخت چیز پر سجدہ کر سکے، تو ایسی صورتحال میں اس پر سجدہ ساقط ہے. جب اس پر سجدہ ساقط ہے تو قیام بھی اس پر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. یہ شخص اشارے سے نماز پڑھنے والا کہلائے گا. تو اب اس کو اشارے سے نماز پڑھنی، اور اشارے میں یہی ہے، اب چاہے کرسی پر بیٹھ کر یہ نماز پڑھ لیتا ہے یا زمین پر بیٹھے بیٹھے اور یا کسی چیز پر بیٹھ کر یہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے. حکم اس کے لیے یہی ہے کہ رکوع کی بنسبت سجدے کے لیے اشارہ تھوڑا سا دراز کرے، لمبا کرے، یعنی جھکے، زیادہ جھکے اس میں. ٹھیک ہے حضور، امید ہے کہ کئی ہمارے اسلامی بھائیوں کو رہنمائی مل گئی ہوگی. اب کوئی ایسا مریض ہے جو بستر پر پڑا ہے، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، کپڑے بھی ناپاک ہیں، اب ڈاکٹر کھڑا بھی نہیں ہونا دیتے، اب نماز کا وقت آیا تو وہ وضو کیسے کرے اور نماز کیسے پڑھے؟ دیکھیں اب مختلف کنڈیشن ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو اس طرح کی اس کیفیت میں اگر کوئی شخص وہ پہنچ چکا ہے تو ایسی صورتحال میں تیمم کے ذریعے وہ یعنی تیمم اس کو کرایا جائے گا. تو تیمم کر کے طہارت حاصل کرے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، وہ خون وغیرہ لگا ہوتا ہے، بعض اوقات کے نلکیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، تو وہ اشارے سے پڑھے گا نماز؟ وہ اشارے سے ہی پڑھے گا تیمم. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارا سلسلہ نہیں دیکھ پا رہے، شاید آواز آپ سن پا رہے ہیں، تو کچھ دیر کا ہم وقفہ لیتے ہیں، آپ کچھ پیکیجز یا کچھ کلام وغیرہ دیکھیں.